दिन बंचाटा आमर हस्तरे ना किंतु प्रभु आम अनुग्रह कर आणुंट तेणुक प्रभु को आम विशेष धन्यवाद दू एवं बंचार एकमात्र उद्देश्य प्रभु देते प्रशंसा करवा सानिध्य मध्य रहा तेणुक यही समय आम समस्त एक आशीर्वाद समय अटे प्रभु को विशेष विशेष धन्यवाद देवा सहित महिला समिति को मध्य विशेष धन्यवाद से मांडलिक सेवारे आम उत्साहित करुछंती एवं प्रभुकर निकटवर्ती हेबा निमंते सेमानकर अवदान सेमानकर भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय अटे। प्रभु माँ मानू बहुल परिमाण में आशीर्वाद करंतु एई महिला समिति सभारे आसंतु आम पुनर्बार से ही प्रसंग आड़ को जाओ अनुरोध करे यही जड़े माँ पाठ करी सुनाइबे से यात्रा 4:26 माँ मान मध्य यही जड़े पढ़ी सुनाइबे आमेन। एही स्थान रे आमे काले मध्य चिंता करू जे परमेश्वर काहाकू छाड़ी देले काहाकू मोसा को छाड़ी देले आउ परमेश्वर मोसा को बद्ध करबा निमंते आसी देले किंतु परमेश्वर मोसा को छाड़ी देले जेहेतु मोसा को स्त्री जिपोरा से जानिबा को पाइले जे मोसा परमेश्वर जो व्यवस्था पालन करने कथा निज पुत्र मानकर सुन्नत करने कथा ताहा से करि पारले नाही एनुकरी जिपोरा आउ से गैप फिल करबा निमंते आउ मोसा जहा करि पारि नाहंती ताहा जिपोरा साधन कले जद्वारा परमेश्वर क्रोध शांत हैला एवं मोसा रक्षा पाइले अर्थात परमेश्वर मोसा को छाड़ी देले। एई समय आमे देखू जे सुन्नत निश्चय मोसा करबा कथा किंतु एई पर एक परिस्थिति आसिला मोसा द्वारा ताहा हे पाइला नाही मोसा असहाय थिले मोसा किछि करि पाइले नाही एई पर एक परिस्थिति आसिला जे मोसा केवल ठिया है देखबा छड़ा तांको हाथ रे आउ किछि नाही परमेश्वर हस्त तांको विरुद्ध रे अछि मोसा असहाय अवस्था रे थिले एई पर एक परिस्थिति रे सदा प्रभु आउ से मोसांकर भाज्या जिपोरांको ठारे एही विषय अवगत कराइले नहेले जिपोरा से सुन्नत करि न थांते ताहा जे आवश्यक थिला आउ सिपोरा आउ से सही आवश्यकता को पूर्ण कले सुन्नत करिबा एक अति कष्टदायक विषय थिला परमेश्वर व्यवस्था अनुसार पिला माने जते बेले जन्म ग्रहण करंती केते दिन रे सुन्नत होथिले अष्टम दिन रे ताहा को अष्टम दिन हुंदे सुन्नत करा गला ताहाको जिसु को हम समस्त जानू तेबे अष्टम दिन रे सुन्नत करिबा सहज साध्य थिला किंतु पिला माने बा लोके जते बेले बड़ हे जानती सही समय रे सुन्नत करिबा एक अत्यंत कष्टकर विषय अटे आउ आमे जानू जे जते बेले जाकुब तांको पुत्र मानक सहित आउ से सिक्किम रे उपस्थित हेले सही समय रे जाकुबंकर कन्या जे दीना आउ तांको सिक्किम जते बेले बलात्कार कले सही समय रे जाकुबंकर पुत्र माने एई सिक्किम सहित नियम कले कि तुमर समस्त भ्रातृ पुत्र समस्त पुरुष मानक सुन्नत हेबाको पड़िबो सेही समय पुरुष माने समस्त वयस्क लोक माने थिले जेते बेले सुन्नत करा गला लेखा अछि समस्त अत्यंत पीड़ित होई गले सुन्नत करबा बड़
ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସିପୋରାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଛେଦନ କରି ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ମା ମାନେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାକୁ ପୁରା ଶିର ଭିତରେ ପୁରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିପୋରା ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚର୍ମକୁ ନିଜେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମୂଷାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଣି ଥୋଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ମ ଛେଦନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ତ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କରି ସିପୋରା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ରକ୍ତର ବର ଅଟ। You are the bridegroom of blood. ରକ୍ତ ପ୍ରିୟ ବର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖିଲେ। ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଏହି ସୁନ୍ନତ ବିଧିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମର ଏକ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋଶା ଯେପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପାପରେ ପୀଡ଼ିତ ଯେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟକେ ପାପରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ରୋମିଓ 5:6 କି ଆମେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ, ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସହାୟ। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସୁନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ଚର୍ମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସୁନ୍ନତ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସୁନ୍ନତ, ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ରକ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜିଗଲା। ଏହା ଥିଲା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁନ୍ନତ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କଲେ ଆଉ ରକ୍ତକୁ ସେ ବୁହାଇଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ନିରୁପାୟ ଅସହାୟ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସିପୋରା ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସୁନ୍ନତ କରୁ ମୋଶାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେହି କଷ୍ଟ ବରଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସିପୋରାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଅନେକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ନାଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସିପୋରା ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ନାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମହାନ ମହାନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେଲା। ଏଇମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମହା ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସାଧନ କରିଥିଲା। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ରେବିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ରେବିକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଏସୋ ଏବଂ ଯାକୋବ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରେବିକା ଆଉ ସେ କଣ କଲେ,
ना जेतेबेले याकूब बापांकर समस्त आशीर्वाद प्राप्त हेले सेही समय बड़ भाई एसो सेही सानो भाई को प्रति ईर्ष्या कले तांको मने मने एही संकल्प से करि सारिथिले जे परि हेले मध्य मु याको बद्ध करिबी गोटे महा भयंकर विपत्ति आसीबाकु थिला आ सेही समय रे से विपत्ति मध्य रे मा रेबिका ठिया हेले आओ से एही मानंतु ए परिवार को विच्छिन्न हेबारु से केवल तांकर मुखर गोटे उपदेशर वाक्य रे परिवार को उद्धार कले जेपरि भाबरे आउ सिपरांकर कार्य सकासे मूसा उद्धार पाइले परवर्ती समय रे हमें देखु कि समग्र इस्राएल जाति जो माने कि दीर्घ 400 वर्ष धरि मिस्र में थिले प्रभु से महान कार्य करी से दुग्ध मधु प्रवाहित देश इणान आड़ को आनिले ठीक सही परी ए रेबिका याकूब को सुरक्षा करबा निमंते रक्तपातरो पृथक करबा निमंते एमान को परिवार को बचाइबा पाए और रेबिका से याकूब को कोन कले गोटे उपदेश देले शीघ्र हमें पढ़ि देबा सेही आदि पुस्तक 27 तारो 42 एवं 43 पद मात्र ज्येष्ठ पुत्र एकर ऐरक कथा रेबिकार कर्णगोचर हला कौ से लोक पठाई कनिष्ठ पुत्र याकूब को डकाई कहिला देखो तुमरो भ्राता एसो तुमको बद्ध करिबा मानसरे आपणा को प्रबोधित करबछि एनु करी पुत्र मोहर कथा सुनो तुम्हें हारा नगर को पढ़ाई मोहर भ्राता लाभ निकट को जाओ तुम्हें हारोन नगर को पळाओ आउ एहा रेबिका निमंते इसहाक निमंते आ कोनोसी सहज कथा नथिला निज पुओ को निज परिवार को छाली जीवा पाए रेबिका को होचंती जेतेबेले रेबिका जानिले भाई भाई मानको मध्यरे आउ ए माने परस्पर ए माने अशांति हेबे हुए तो परस एक जन अन्य जन को बद्ध कर देबे एनु करे रेबिका आउ से मनरे पाछले से आ समय अतिबाहित कले नाय से सानो पुत्र याकूब को आउ तांको कहि पठाइले पुत्र मोहर कथा सुनो रेबिका से उपदेश देउचंती जे तुमे जेपरि उद्धार पाइबो आमो परिवार जेपरि शांति रक्षा हेबो एनु करी बापा मा हिसाब रे आमे कष्ट पाइले पाइबु पछे तुमे आम घरु छाड़ी जाओ तुमे एपरि जागा को जाओ तुम मामू आ घर को तुमे छाड़ी जाओ जद्वारा तुमे भी उद्धार पाइबो आउ आमे मध्य आम परिवार रक्षा पाइजिबो आजि मां मानकर उपदेश बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे जो एडवाइस जे उपदेश आम झियो मान को हमें देउछु आम पुओ मान को हमें देउछु आम स्वामी मान को हमें देउछु से उपदेश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे आमनकर उपदेश रे कोन आमनकर परिवार शांति अछि आमनकर कथा रे कोन आमनकर परिवार सुरक्षा अछि आमनकर उपदेश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण रेबिका से दिन समय अतिबाहित कले नै संगे संगे निज पुओ को डाकिले एक सुंदर उपदेश दोचंती समानिक परिवार रो सुरक्षा पाई कुहा जाए जेते बेले झियो माने आ बहुत लोक एक कथा कहंती झियो माने जेते बेले बाहा हेकी चाली जाती आ सब बेले मां को सहित बेसी कथा वार्ता चली थाए फोन रे सब बेले मां को सहित हेले आ कथा वार्ता हो अनेक समय रे मां माने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश सब निज झियो जे कि सासु घरे अछि सेई झियो को सुंदर सुंदर उपदेश फोन माध्यम रे प्रकाश करंती तो बाबू को हाथ रे आका रखिते को है आउ तांकर बापा मां हुए तो तांको नै जिवे जागृत नली पैसा पत्र तांकर बापा मां को बेसी खर्च करबा को देबो नै जागृत आउ बाबू को किंतु हाथ मुठा रे आका रखिथिबु एने तेने पैसा खर्च करेबो नाही बहुत सुंदर सुंदर उपदेश तो ननद आसुथिले आउ तार पछे बेसी खर्च करिबो नाही जागृत
बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देउ लास्ट रे से झियो सासू ससुर समस्त सहित झगड़ा करके आओ घर को आसी रही जाए। बहुत सुंदर उपदेश बेले बेले पुओ मान को उपदेश दो बाबू तो एमती भूल करलु एकाचे तोर बापा को कहबो नाही एछि तू अमक जगह रे रही जा मु कहबी नाही तो बापा को आमे बहुत सुंदर सुंदर उपदेश पुओ मान को देउ शेष रे पुओ टिके बड़ हेबो तापरे बापा तो न थिबो बापा ऊपर पुओ कहबे नाही मां को ही कहबे आ मां जते बेले आ पुओर कथा जते बेले हो नाही दान को जाई कि गोटे पत्थर काढवा कथा घर को फिंगिबा कथा आ ओई परि भाबरे आमानकर उपदेश क्यों आड़े जाउछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे से उपदेश सकाशे अनेक आ परिवार नष्ट हो जाए से उपदेश सकाशे आमानकर आत्मिक जीवन रो वृद्धि हे पारे नाही एई उपदेश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे के आसिला मा घर को कोन मागुछि नाइ पैसा मागे आनिछि हमर जे नाइ बोली कहि दियो से कष्ट हेले कोन हेला समस्या रे थेले कोन हेला हमर काम को देखला बेल तो सरी आमे आ तांकोटा कोन देखिबा हमो पाखरे नाइ मा थिले मध्य नाही आउ से जो अन्य मानकु सहाय्य करिवार मनोवृत्ति आमानक ठारे हेउ नाही किंतु जते बेले आमाने उपदेश दउछु अन्य मानक आ परिवार अनेक समय कोन हुए ना गां गहली रे तो पिंडा मानक मां माने समस्ते बसंती आ मां माने आ विभिन्न प्रकार एक जगह रे आमाने कोन हे थाओ आ गोटे जगह रे आमाने रही थाओ सेही समय रे कि आज तुम घरे कोन होछि आरंभ होछि कथाबार्ता मो सासु मते एमती कहला सेठी से चर्चा गोटे पिंडा रे जाई पडुछि सेमती तम सासु एमती हेले तमे एमती कोमल हे कि रहइबो माने मुंड ऊपर चढ़ी जिवो तमे मध्ये देखैबाको पडिबो उपदेश पिंडार उपदेश सेई दांडर उपदेश आ विभिन्न घर उपदेश आज बहुत गुरुत्वपूर्ण मां मानकर भूमिका आम स्वामी मान को हो पिला मान को हो झियो मान को हो शांति रो उपदेश दिया जाओ उद्धार रो उपदेश दिया जाओ जद्वारा मानकर परिवार संभाळि जीव रेबिकांकर उपदेश सकाशे जाकुब एवं एसो प्रथमे जदियो तीव्रता थिला परवर्ती समय से माने मिशिबाको पारिले जदियो से माने दुख जंत्रणा सहिले परवर्ती से माने से शांति रो फल कोई बापा मा से माने काटिबाको पाइले जदियो जाकुब एकुटिया थिले आ रेबिकांकर ए उपदेश सकाशे परमेश्वर रो उद्धार रो कार्य जाकुब को माध्यम रे ताहा प्रवाहित होबाको पारिला हालेलुया एनु करी आमनकर उपदेश आमे जहा कहूछु कहिबा पूर्वर बहुत सतर्क पास्टर मानको तो बहुत सतर्क आज्ञा आम झियो पाए आम पुओ पाए एमती संपर्क आसुछि केमती करबा आमे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देबा पाए जदि आ कोनोसी संपर्क आसिला संगे संगे पछारबे पास्टर को पछारलेगा हेबो नले दिकन प्राचीन मानको पछारले हेबो हमको मां प्रार्थना कर बेसी करूछंती तांको पछारले हेबो सेई झियो केमती मां सेई बाबू केमती तापरे जेते बेले हमें कहिबा ओ बहुत भलो गिरजा उपासना सब भलो आ सब कहला परे सेमानकर विवाह हेला परे विवाह जदि भलो हुए तो भलो आ जदि ताहा भलो नाइ तेबे सब बेले खोली देबाटा सब बेले आ आपण के कहले संती तमे ही संती कहलो तमे कहबा जनु मोर झियो को देई देलु विभिन्न प्रकारे आउ से उपदेश वाला आउ से उपदेश रे आ रहिबो नाही ता पई ताहा आउ दुखदायक होई जाय आमनकर उपदेश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अछि प्रिय माने सेही परि भाबरे आमे देखु अनेक मां माने जे माने कि सेही महान महान उद्धार कार्य सब संपन्न करथिले आमने आ देखु सेही राहाबंग विषय रे मध्य आ अल्प समय रे शेष करबा सेही राहाबंग विषय रे मध्य आमे देखु आ जे कि परमेश्वरकर लोक मानक विषय जानिले
ରାହାବ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଚିରିହରେ। ଚିରିହର ପ୍ରାଚୀର ବହୁତ ଦୃଢ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି এই চিরিহ নগরী সেମାନଙ୍କ নিমন্তে ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ପରି ଥିଲା। সেই ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ ରାହାବ ଆଉ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ରାଜା ଜାଣିବେ, ସେହି ସମୟରେ ରାହାବ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିରିହକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରାହାବଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଆଉ ରାହାବ ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ସେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଲେ, ନିଜର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାହାବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ରାହାବ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରିବ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନ ହୋଇ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁ। ତହିଁରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶେଷରେ ମରିୟମର କଷ୍ଟ କହିଲେ ନ ସରେ। ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖାସ କରିକି ଅନୁଢା କନ୍ୟା ମାନେ ଏପରି ଆଉ ସମୟ ଆସିଲା ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ମରିୟମ ଏହା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବିଷୟ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ଜଣେ ଅନୁଢା କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ଆସିବେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଢା କନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଉ ସେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ନିନ୍ଦା ଅଛି, ପରିହାସ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ହୁଏତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ସେ ବିବାହ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଆଉ ସେ ସବୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ହେଉ ପଛେ, ମୋର ବିବାହ ନ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମରିୟମ ସେ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣ କଲେ। ମରିୟମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ এই কণ্টকময় জগতরে এতে সহজ সাধ্য বিষয় নহে। যিশুকে যে ধারণ করে নিশ্চয় নিন্দা, অপমান, কষ্ট মধ্য দিয়ে আমানଙ୍କୁ গতি କରିବାକୁ পড়িব। ଆଉ মরিয়ম সে সমস্ত নিন্দা সহিলে যিশুকে ধারণ কলে, যদ্বারা আজ আমরা সমস্তে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছু। প্রভু আমি প্রত্যেকଙ୍କୁ আশীর্বাদ করন্তু। প্রিয় মানে আমানଙ୍କର হি খ্রিস্টীয় জীবনର যাত্রাରେ অনেক দুঃখ ଅଛି, কষ্ট ଅଛି, অনেক নিন্দা ଅଛି, সমস্যা ଅଛି, কিন্তু ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ।
परस्पर पाई प्रार्थना करू एवं केवल प्रभु को लक्ष्य करी प्रभु ठारे विश्वास करी आमे आगो को बढ़िबा द्वारा प्रभु आमान को निश्चय आशीर्वाद करिवे आमानकर जीवन प्रभु को निमंते सार्थक हेबा को पारिबो प्रभु आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु सिपरंक ठारू मात्र आमे एई एक विषय शिक्षा लाभ कलु जे सिपरा निज पिला मानकर चर्म छेदन कले से निजे मध्य से यंत्रणा को वर्ण कले किंतु परवर्ती समय मोसा उद्धार पाइले अर्थात परमेश्वर को उद्धार योजना सफल हेबा को पारिला तेणु करी आछि आमानकर ई सेवा कार्य रे हो आम मंडली रे हो किबा मंडली बाहर हो चैलेंज तो बहुत सब क्षेत्र रे अलग अलग थिबो किंतु आमे समस्ते परस्पर को उत्साह देबा आमे लोक मानकु भांगिबा नै आ ए सेवा रे आमाने अग्रसर होउथिबा लोक मानकु टाणीबा नै आमे समस्ते परस्पर को उत्साह देबा परस्पर पई प्रार्थना करिबा एवं आमे आगको अग्रसर हेबा द्वारा आमानकर मंडली आमानकर परिवार आमानकर व्यक्तिगत जीवन आशीर्वाद युक्त हेबो प्रभु आमे समस्त को एई संक्षिप्त वाक्य रे आशीर्वाद करंतु आमेन धन्यवाद।